নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 12 মুৰঝায়া ফুলৰ অভ্যাসমালা আজি আমি অভ্যাসমালাৰ বাকি প্ৰশ্নসমূহ চাম তেনেহলে बोला আগবাঢ়ো সোৱা সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো महादेवी वर्मा की साहित्यिक दिन का उल्लेख करो महादेवी वर्मार साहित्यिक अवदाনৰ বিষয়ে उल्लेख কৰা হবনে আমি চাম সোৱা महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा की 4 प्रमुख विभूतियों में अन्यतम है। उन्होंने अपने काव्य को केवल विरह और व्यक्तिगत दुख तक सीमित न रखकर उसे लोक कल्याणकारी करुणा भाव से जोड़ा, इसीलिए उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आमी जानो जे तेओ आधुनिक युगर मीरा बुली कोৱা হয় तेओर काव्यসমূहत এনেকুৱা কি বেলেগ আছিলে এটা তেओर काव्यत केवल विरह माने নিজৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা বেলেগ হোৱা কিছু দুখ আবেগ আৰু ব্যক্তিগত দুখৰ বাহিৰেও আৰু কি আছিলে লোক কল্যাণকাৰী কৰুণা ভাव से जोड़ा माने সমাজৰ কল্যাণৰ কিছু ভাव কি হৈ আছে ভাৱো দেখুৱা গৈছে কিছু আবেগিক তীব্ৰতা দেখা পোৱা যায় কাব্যসমূহত ঠিক আছে তাৰ পিছত সোৱা महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों में महत्वपूर्ण साहित्य रचना की गद्य और पद्य दुइटाते गुरुत्वपूर्ण किसु साहित्य रचना কৰিছে তেওঁ হবনে আমি সাম এটা এটাকে এতিয়া प्रमुख काव्य कृतियां তেওঁ कविता সমূহ চাবা निहार रश्मि निर्जा संध्या गीत दीपशिखा और यामा ठीक है यामा गद्य में स्मृति की रेखाएं गद्यत की ऐसे स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियां और पथ के साथी जैसे रचनाएं शामिल है उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया आमी जानो जे তেওঁ পদ্মশ্ৰী বঁটাও লাভ কৰিছিলে यामा के लिए তোমালোকে মনত ৰাখিবা তোমালোকক সুধিব পাৰে যে কোনখন কাব্য সংকলনৰ বাবে তেওঁ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया হৈছিল ठीक है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ ठीक है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी लाभ हुआ उनकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है जिसमें कोमलता मधुरता और गेयता जैसे सुंदर गुण विद्यमान है हबने एबुरे आছিলে তেওঁৰ সাহিত্যিক অৱদানসমূহ তাৰ পিছত আগবাঢ়ো खिले फूल के प्रति किस प्रकार सब आकर्षित होते हैं पठित कविता के आधार पर वर्णन करो खिले फूल माने फुली থকা ফুলৰ প্ৰতি সবে কেনেকে আকৰ্ষিত হয় পঠিত কবিতাৰ আধাৰত বৰ্ণনা কৰা হবনে तारपिছত सोआ महादेवी वर्मा ने कविता में खिले फूल के प्रति पवन चंद्रमा भवरे और ओस की बूंदों की प्रतिक्रिया को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है ठीक है धुनिया भावेरे देखुवाब चेष्टा কৰিছে যে কেনেকে প্ৰকৃতিৰ চন্দ্रमा ভুমুৰা আৰু নিয়ৰ এবোৰে সজাব চেষ্টা কৰে ফুলক ঠিক আছে तारपिছত कली अवस्था में पवन उसे गोदी में झुलाता ठीक है कलिर সময়ত যেতিয়া ফুল কি হৈছিলে কলি হৈ আছিল তেতিয়া বতাহে যেন কুচত লৈ কি কৰি আছে ঝুলাই খেলাই হবনে আৰু আনন্দিত কৰে फूल खिलने पर चंद्रमा अपनी रोशनी से उसकी शोभा बढ़ाता और पवन पंखी की तरह उसे सुलाता और हुबोলৈ बाध्य करे कोने पवन पवन माने बता ओस की बूंदे फूल को सजाती ओस की बूंदी ते नियৰৰ हे टुपालबुरे मुक्ता जाলৰ নিচিনা ফুলক সজাইছিলে হয় না নহয় হেতুৱে কথা কৈছে যে बूंदे फूल को सजाती है और भवरे मधुपान के लिए उसके चारों ओर मंडराते हैं और भुमुराबुरे কি কৰে চাৰিও পিনে ফুলৰ ওচৰত ঘুৰি ফুৰি থাকে কিহৰ বাবে মধু ৰসৰ বাবে হবনে মধু ৰসৰ বাবে फूल अपनी सुंदरता और मधुरता से सभी को आकर्षित करता है सबे केनेके आकर्षित হয় ফুলৰ প্ৰতি সৌন্দৰ্য দেখি ঠিক আছে খুব ধুনিয়া হৈ থাকে যে হেকাৰণে सबे आकर्षित হয় বুলি কৈছে तार पिছত सब पठित कविता के आधार पर मुरझाए फूल के साथ किए जाने वाले बर्ताव का उल्लेख करो याते আমাক কি সুধিছে যে কবিতাটোৰ মতে মৰহি যোৱা ফুলৰ লগত যেনেকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই বিষয় উল্লেখ কৰা ঠিক আছে আমি চাম सो महादेवी वर्मा ने मुरझाए हुए फूल के प्रति मनुष्य और प्रकृति के बदलते व्यवहार को विरहानुभूति के भाव से प्रस्तुत किया है की भावेरे विरहानुभूति ठीक আছে ইয়াতে प्रकृति আৰু মানুহৰ কিছু ব্যৱহাৰো দেখুৱা গৈছে जब फूल खिला हुआ था तब मनुष्य और प्रकृति दोनों उससे आकर्षित थे যেতিয়া ফুলি আছিল তেতিয়া मनुष्य और प्रकृति দুইটাই আকৰ্ষিত হৈছিল ফুলক দেখি পেলে ভাল পাইছিল पवन उसे गोदी में लेकर झुलाता कभी पंखा बनता चंद्रमा अपनी रोशनी से उसे हंसाता और भंवरे चारों ओर मंडराते थे ठीक है लेकिन जैसे ही फूल मुरझाने लगा जेतिया मरही যাব ললে তেতিয়া কি কৰিলে उसकी ओर से सभी का ध्यान हट गया ठीक আছে কোনো এতিয়া ধ্যান নিদিয়ে যেতিয়া দেখিলে যে ফুল পা মৰিব লৈছে মৰহি গৈছে তেতিয়া কোনো ফুলক নুখুধে ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে ভাল হৈ আছিল সবে খুদি আছিল ঠিক তেনেকৈ মনুষ্যৰ স্বভাৱো হয় হয় নে নহয় যেতিয়ালৈকে তুমি কিবা এটা ভাল কৰি গৈ আছা তুমি ভাল হৈ আছা তেতিয়ালৈকে তোমাক খুদিব হয় না নহয় ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মৰহি যাব লৈছে ফুল তেতিয়া কোনেও সুধা নাই
তাৰ পিছত কি কৰিছে, पवन अब उसे तीव्र झोंकों से जमीन पर गिरा देता है। এতিয়া খৰি পৰি যায়, মাটিত খৰি পৰি যায়, মৰহি গৈছে যিহেতু সেইকাৰণে গছৰ পৰা পৰি খৰি তলত পৰি থাকে নিৰ্জীৱ ভাৱে, ঠিক আছে। চন্দ্रमा उसका ध्यान नहीं रखता, भवरे नहीं मंडराते, কোনো ওচৰলে নাহে মানে এতিয়া, ঠিক আছে, কোনো ওচৰলে নাহে। और माली भी उसकी देखभाल नहीं करता, আৰু মালি যোনে যত্ন লৈছিলে ফুলৰ হিও এতিয়া নোচোৱা হৈ থাকিল, ঠিক আছে। अर्थात फूल की सुंदरता जब तक बनी रहती है तब तक उसे प्रेम और आदर मिलता है, मुरझाने के बाद कोई उसे नहीं पूछता। যেতিয়ালৈকে ফুল ধুনীয়া হৈ আছে তেতিয়ালৈকে সবে সোধে আৰু সন্মান দিয়ে, ঠিক আছে। যেতিয়া ফুলপাহ মৰহি যায় আৰু তলত নিৰ্জীৱ ভাৱে পৰি থাকে তেতিয়া কিন্তু কোনেও নুসুধে, কাৰণ ফুলৰ সৌন্দৰ্য নোহোৱা হৈ যায়, ৰস নাই, হয় নে নহয়, সেইকাৰণে কোনো নুসুধে, হ'ব। তাৰ পিছত চোৱা, पठित कविता के आधार पर दानी सुमन की भूमिका पर प्रकाश डालो, ঠিক আছে। দানী সুমন কবিতাটোৰ মতে দানী সুমনৰ ভূমিকা কি, ঠিক আছে। দানী সুমন ইয়াতে কাক কোৱা গৈছে, সুমন মানে হৈছে ফুল, হ'ব। সুমন মানে ফুল আৰু দানী ফুলৰ বিষয়ে আমাক লিখিব দিছে কবিতাটোৰ মতে। আমি চাম এতিয়া, সুমন यानी फूल अपनी सुंदरता और मधु से सबका मन मोहता है, ঠিক আছে। কি দিয়ে প্ৰকৃতিক, सुंदरता মানে সৌন্দৰ্য আৰু মধুৰ ৰস দিয়ে প্ৰকৃতিক, হয় নে নহয়। वह सबको खुश करता है और अपनी मधु का दान करके भवरों का हृदय जीतता है, ঠিক আছে। কাক দান কৰে, ভুমুৰাবোৰক নিজৰ মধু দান কৰে, হ'বনে। सब कुछ देने के बाद भी यह स्वार्थी नहीं होता, ঠিক আছে। মনত একো স্বাৰ্থ নাৰাখি পেলাই নিজৰ সকলো দান কৰি দিছে। कवित्री कहती है कि अगर फूल की दशा पर कोई दुख नहीं करता तो मनुष्य के लिए कौन रोएगा। কবিত্ৰীয়ে কৈছিলে, ঠিক আছে, কবিত্ৰীয়ে কৈছিলে যে अगर फूल की दशा पर, যদি ফুলৰ দশা চাই কোনো কান্দা নাই তেনেহলে মানুহৰ বাবে কোনে কান্দিব, আমাৰ বাবে কোনে কান্দিব, হ'বনে, আমি মনুষ্যৰ বাবে কোনে কান্দিব। তাৰ পিছত চোৱা, सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। कवित्री महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। कवित्री महादेवी वर्मार साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करा, হ'বনে। আমি চাম এতিয়া উত্তৰ। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य की प्रमुख छायावादी कवित्री थी। तो आमी সকলোৱে জানো उनके काव्य में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति तीव्र वीरानुभूति झलकती है। उसके बाद देखो, जिस प्रकार मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के विरह में गीत रचे, उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने अज्ञात प्रीतम के प्रति भावनाओं में काव्य की रचना की। ইয়াতে আধুনিক যুগৰ মীৰা বুলি কিয় তুলনা কৰা হৈছিল, কাৰণ মীৰাবাইৰ নিচিনাই যেনেকে মীৰাবাই কি কৰিছিলে, নিজৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা বিৰা, ঠিক আছে, নিজৰ প্ৰভুক নোপোৱা কিছু দুখ আবেগ এইবোৰ নিজৰ গীতৰ জৰিয়তে দেখাব চেষ্টা কৰে। ঠিক তেনেদৰে মহাদেৱী বৰ্মাই নিজৰ কবিতাসমূহত তেনেকুৱা বিৰা কিছুমান দুখ আবেগ এইবোৰ ব্যক্তিগত দুখ কিছু দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে। उसके बाद देखो, इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। সেইভাবে তেওঁ আধুনিক যুগৰ মীৰা বুলি কোৱা হয়, হ'বনে, কাৰণ তেওঁৰ কবিতাসমূহত বিৰা দেখা যায়। বিৰা মানে কিছু প্ৰিয়জনৰ পৰা বেলেগ হোৱা কিছু দুখ আবেগিক तीव्रता देखा পোৱা যায়, হ'ব। उन्होंने अपने विरह और व्यक्तिगत दुख को लोकहित और करुण भाव से जोड़ा। उनकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी जो मधुर और कोमल थी, ठीक আছে, खूब मधुर और कोमल, হ'বনে, ধুনীয়া আছিলে। महादेवी वर्मा गद्य और पद्य दोनों में दक्ष थी। गद्य और पद्य दुईटा साहित्य रचना কৰিছে তেওঁ। उनके साहित्य को समर्पित जीवन के लिए उन्हें पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। তেওঁ पद्मश्री আৰু জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছিলে নিজৰ সাহিত্য ৰচনাৰ বাবে, হ'বনে। তাৰ পিছত मुरझाया फूल शीर्षक कविता में फूल के बारे में क्या क्या कहा गया है। मुरझाया फूल কবিতাটোত ফুলৰ বিষয়ে কি কথা কোৱা হৈছে চাম আমি এতিয়া। कवित्री महादेवी वर्मा ने मुरझाया फूल कविता में फूल के माध्यम से विरहानुभूति और जीवन के गहरे सत्य को प्रस्तुत किया है। जीवনৰ কিছু গভীৰ সত্য কথা प्रस्तुत কৰিছে বুলি কৈছে কবিতাটোৰ জৰিয়তে, হ'বনে। खिला हुआ फूल सभी को आकर्षित करता है। फूली থকা ফুলে सबके आकर्षित करे। पवन उसे गोदी में लेकर झुलाता, हंसाता और पंखा बनकर सुलाने की कोशिश करता। चंद्रमा अपनी रोशनी से उसे हंसाता और ओस की बूंदे उसका श्रृंगार करती है। আমি কি পাইছিলো, প্ৰকৃতিয়ে যেন ফুলক সজাইছে, ঠিক আছে, সজাইছে তেনেকুৱা ৰূপ দেখুৱা গৈছিল ফুলৰ বিষয়ে, হয় নে নহয়। তাৰ পিছত চোৱা, भवरे मधुपान के लिए उसके चारों ओर मंडराते हैं। মধুপানৰ কাৰণে भवरे ভুমুৰাবোৰে কি কৰে, এই ফুলি থকা ফুলৰ ওচৰে পাছৰে চাৰিও পিনে ঘূৰি থাকে। और माली प्यार से उसकी देखभाल करता था। আৰু যেতিয়া ফুল ধুনীয়া হৈ আছিল, ঠিক আছে, ফুলি আছিল, তেতিয়া মালি, ঠিক আছে, যোনে ফুলৰ চোৱা মেলা কৰে, ঠিক আছে, ফুলৰ যত্ন লয়, সেই মালিয়ে সেই ফুলৰ যত্ন লৈছিল, মৰম কৰিছিল। लेकिन जब फूल मुरझाने लगता है, যেতিয়া মৰহি যাব লৈছে, तो सबका ध्यान घट जाता है। वही पवन उसे झोंकों से
गिरा देता है, तলত पेলাই দিয়ে বতাহে, भंवरे पास नहीं आते, এতিয়া ভুমুৰাবোৰে ওচৰত নাহে, और वृक्ष भी उसके खो जाने का दुख नहीं मनाते, কোনো দুখ নকৰে। ঠিক আছে, মৰহি গৈ তলত যে পৰি আছে কোনো দুখ নকৰে। इसलिए कवित्री मुरझाए हुए फूल को दुखी ना होने की सीख देती है। সেইকাৰণে কবিয়ে বা কবিত্ৰীয়ে কৈছে যে মুৰঝায়া ফুলক দুখ কৰিব নালাগে বুলি। ঠিক আছে, দুখ নকৰা কিছু উপদেশ দিছে। और कहती है कि संसार में सभी स्वार्थी बनाए गए हैं, और कवित्री কৈছে যে এই সংসাৰত সকলোকে স্বাৰ্থপৰে বনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, সবে নিজৰ কথাই ভাবে, আনৰ দুখৰ কথা কোনেও নাভাবে। তাৰপিছত চোৱা, मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवित्री ने मानव जीवन के संदर्भ में क्या संदेश दिया है। मुरझाया फूলৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিত্ৰীয়ে মানৱ জীৱনৰ বিষয়ে কি ক'ব চেষ্টা কৰিছে আমি চাম এতিয়া। सबा, मुरझाया फूल कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने मानव जीवन का एक गहरा संदेश दिया है। खूब गंभीर की दिसे उपदेश दिसे की दिसे, जैसे खिला हुआ फूल सभी को प्रिय होता है, लेकिन मुरझाए जाने पर उसकी कद्र नहीं होती। ঠিক আছে, কোনো নুসুধে, যেতিয়া ফুলি থাকে সবে সুধে, কিন্তু যেতিয়া মৰহি যায় কোনো নুসুধে। वैसे ही मानव जीवन भी स्वार्थ से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ और दूसरों के काम का होता है तभी उसकी कद्र होती है। याते की কৈছে চোৱা, वैसे ही मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन এটা ফুলৰ লগত তুলনা কৰিছে। মানৱ জীৱনত ঠিক তেনেকুৱাই হয়। ঠিক আছে, जब कोई व्यक्ति, কেতিয়াবা কোনোবা ব্যক্তি যদি কি সুস্থ হৈ থাকে আৰু আনৰ কাম আহি থাকে, ঠিক আছে, তেতিয়ালৈকে তাৰ সন্মান কৰা হয়, তাক সোধা হয়, সেইজন ব্যক্তিক সোধা হয় যোনে সুস্থ হৈ আছে, ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আনৰ কাম আহি আছে, হ'বনে, তাক হয়তো সোধা হয়। তাৰ পিছত তभी उसकी कद्र होती है, তেতিয়াহে তেওঁক সোধা হয়, সন্মান কৰা হয়। किंतु जेतिया परंतु उम्र या कमजोरी आने पर जब वो दूसरों के लिए उपयोगी ना रह सके तो उसके दर्द को कोई नहीं समझता। किंतु जेतिया बयस हो जाए और दुर्बल हो जाए कोनो नुसुधा हो जाए, ठीक है, कारण एको कामर ना इतिया हेकारणे नुसुधा हो जाए और उसका दर्द कोई नहीं समझता और आने हेजन व्यक्तिर दुख केतियाओ बुझी ना पाए, होबने। जो फूल सबको खुशी देता है उसके लिए हमदर्द नहीं जुट पाता, इसी प्रकार इस स्वार्थी संसार में किसी के दुख में रोने वाला मिलना कठिन है। কি কৈছে কবিত্ৰীয়ে, কৈছে যে যি ফুলে আনক সুখ দিছে, আনন্দিত কৰিছে, সেই ফুলৰ দুখতে আজি কান্দিবলৈ কোনো নাই। ঠিক তেনেকুৱাই এই স্বাৰ্থপৰ সংসাৰত কোনে কাৰ বাবে কান্দিব, ঠিক আছে, কাৰ দুখত কোনে কান্দিব এনেকুৱা পোৱাও টান। ৰোনে वाला मिलना कठिन है, ঠিক আছে, কোনোবাই কান্দা পোৱাও টান হৈছে বুলি কৈছে। ঠিক আছে, টান আছে কাৰণ স্বাৰ্থপৰ সংসাৰ হয় নে নহয়, সবে নিজৰ বিষয়ে ভাবে। তাৰপিছত আগবাঢ়ো, पठित कविता के आधार पर फूल के जीवन और मानव जीवन की तुलना करो। এতিয়া কবিতাটোৰ মতে ফুলৰ জীৱন আৰু মানৱ জীৱনৰ তুলনা কৰিব দিছে, হ'বনে। আমি চাম এতিয়া। महादेवी वर्मा की कविता मुरझाया फूल में फूल के जीवन के विभिन्न चरणों के माध्यम से मानव जीवन का संदेश प्रस्तुत किया गया है। फूल कली के रूप में पवन की गोदी में झूलता है, प्रकृति उसका श्रृंगार करती है और वह उपवन में खेलता कूदता रहता है, बागीचात खेली থাকে, ঠিক আছে। इसी तरह मनुष्य का बचपन, ঠিক আছে, मनुष्यरो শৈশৱৰ সময় এনেকুৱাই থাকে, সবে মৰম কৰে, হয় নে নহয়, সবে খেলায়, তাৰপিছত খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, खुशियों से भरा होता है। फूल जब खिलकर सुगंध और मधु फैलाता है, भंवरे उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं। যেতিয়া ফুল কি হৈ যায়, ডাঙৰ হৈ যায়, ফুলি যায় আৰু ধুনীয়া হৈ যায়, তেতিয়া ফুলৰ ভিতৰত কি পোৱা যায়, মধুৰস পোৱা যায়। সেই কাৰণে তেতিয়া কি হয়, ভুমুৰাবোৰে ফুলৰ চাৰিওপিনে ঘূৰি ফুৰি থাকে সেই মধু পান কৰিবলৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা, मानव जीवन में भी समृद्धि और सफलता के समय लोग लाभ लेने के लिए पास आते हैं। ঠিক তেনেকুৱাই যেতিয়া মনুষ্যৰ জীৱনত দেখা যায় যে যেতিয়া কোনোবা মনুষ্য, ঠিক আছে, যেতিয়া কোনোবা ব্যক্তিয়ে সফলতা লাভ কৰে তেতিয়াহে মানুহে সেই ব্যক্তিজনক সোধে, তেতিয়াহে নিজৰ লাভৰ বাবে সেই ব্যক্তিজনক সোধে। फूल अपना मधु और सुगंध दूसरों के लिए दान करता है, लेकिन मुरझाने पर उसका कोई ध्यान नहीं रखता। কি কৈছে ইয়াতে, फूल अपना मधु और सुगंध दूसरों के लिए, ঠিক আছে, আনৰ বাবে সকলো দান কৰি দিয়ে, যেতিয়া ফুলপাহ মৰহি যায় তেতিয়া ফুলৰ প্ৰতি কাৰো ধ্যান নাথাকে, ঠিক আছে, কাৰো মৰম নাথাকে। इसी प्रकार कुछ मानव दूसरों की सेवा करते हैं पर अंत में उपेक्षा का सामना करते हैं, ঠিক আছে। কি কোৱা হৈছে যে ঠিক এনেকুৱাই মানৱ জীৱনতো দেখা যায় যে যেতিয়া ব্যক্তি এজনে আনৰ কি কৰে, আনৰ সহায় কৰে, ঠিক আছে, সেৱা करते हैं, আনৰ বিষয়ে ভাবে, আনৰ দুখত কি কৰে, কান্দে, দুখৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু पर अंत में শেষত কি হয়, যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক লাগা হয়, আনৰ সহায় লাগা হয়, তেতিয়া কিন্তু কোনো নাহে, ঠিক আছে, সেই ব্যক্তিজনৰ দুখত কোনো নাথাকে, আনক সহায় কৰোতেই জীৱন গুচি যায়, নিজৰ সময়ত কোনো নাহে।
कविता यह संदेश देती है कि संसार स्वार्थ पर आधारित है সংসাৰ কেনেকুৱা স্বাৰ্থপৰ হয় जब तक वो दूसरों के काम आता है उसकी कद्र होती है যেতিয়ালৈকে তুমি আনক সহায় কৰি থাকিবা আনৰ দুখত থাকিবা তেতিয়ালৈকে তোমাৰ সম্মান হ'ব তেতিয়ালৈকে তোমাক সুধিব ঠিক আছে और बाद में उसे अपने दर्द अकेले ही सहने पड़ते हैं কিন্তু যেতিয়া নিজৰ সময়ত যেতিয়া আনক লাগা হয় তেতিয়া হয়তো তুমি অকলে থাকি যাব পাৰা ঠিক আছে তেতিয়া হয়তো কোনো তোমাৰ ওচৰলৈ নাহিব তোমাৰ দুখ বুজিবলৈ তেতিয়া কোনো নাথাকিব তুমি অকলে থাকি যাব লাগা হ'ব ঠিক আছে নিজৰ দুখ নিজে সহ্য কৰিব লাগিব হ'বনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ ভালকে বুজি পাইছা অভ্যাসমালাৰ থাকি যোৱা প্ৰশ্ন আমি নেক্সট ক্লাছত চাম আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ